ሰላማችሁ በክርስቶስ ይብዛልኝ። ውድ የወይዜ እናቷ ዩቱብ ተከታታይ ቤተሰቦቼ እንደምናችሁ? እኔ ክብሩ ይስፋ ለመድኃኒዓለም እጅግ በጣም ደህና ነኝ። በያላችሁበት ክርስቶስ ሰላም ፍቅር ብዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ። አሜን። እኔም ደህና ነኝ። ክብሩ ይስፋ። ይሄ ደግሞ ቪዲዮ ዛሬ በአጭር ቪዲዮ ነው የመጣሁት እና እየገባችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱ ቅመሞቼ፣ የኔ ጀግኖች። እኔ ሁሌም የመዳም ቅመም ነኝ። አዎ የመዳም ቅመም ነኝ፣ ግን ሁሌም እማደንቃት እጅግ በጣም እምወዳት እማከብራት የመዳም ቅመም ናት። ሌሎችም ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ፣ ግን እጅግ በጣም በቃ ከምላችሁ በላይ እምወዳቸው የመዳም ቅመሞች ናቸው። እናንተን ደግሞ እንደምታበረታቱኝ ተስፋ አለኝ፣ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እና ይህንን መልእክቴ ለመዳም አድርሱልኝ። በሁለቱም ቋንቋ ነው እንትን ማለት ቪዲዮ መሰራው፣ በአረብኛም በአማርኛ። የምታዳምጠው ነገር ከሆነ ምናልባት ለሷ እንዲደርስልኝ አደራ 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 ሼር እያደረጋችሁ ይወዶች። ወደ ቪዲዮ ስገባ የመጀመሪያ ጥያቄ ለመዳም ነው። ይህንን ቪዲዮ ስሰራ ትላንትና ያዳመጥኩት እህቴ የሰራችው ቪዲዮ ነበረ። ማለቴ ይሄን አክል በደል ምን ይደርስብናል? ምን አደረግን? ምን አጠፋን? በቃ የራሴ ስሜት መግለጽ ብቻ ነው የምፈልገው፣ ሌላ ነገር አልፈልግም። እና በቃ በጣም ስለተናደድኩ ስለተሰማኝን ነው ይሄንን ቪዲዮ መስራት የተገደድኩት። ገብታችኋል? ጥያቄ ምንድን ነው ለመዳም? እነሱ የሚጠሩን ስም አለ፣ እናንተም ታውቁታላችሁ፣ መግለጽ አልፈልግም። ግን ሙአሚላ ብዬ ነኝ እኔ እንትን የምለው። هذا السؤال لمدام. مدام ليش تجيبين معاملة بيتك؟ عشانش تبي تساعد، تبي تربي عيالك، تبي تمسح لك، تكنس لك، تغسل لك ملابس، خلاص تبي تساعد، صح ولا لا؟ خلاص ليش تبي تسأل؟ ليه تعاملينها معاملات ما هو زين؟ خلاص لا صرتي ما تبينها رجعيها. لا صرتي ما تبين مساعدة، وشو لا تجيبينها؟ ليش تجيبينها؟ خلاص لا تجيبينها بيتك، لا تجيبينها. خلاص انت ما تبين معاملات، ما تبين تساعد، لا تجيبينها. لا جبتيها لا تعاملينها معاملات ما هو زين. اصلا عيب عيب عيب، تعرفين عيب يا حبيبتي؟ أن ما نبي شيء، نبي شغل بس، ما نبي شيء ثاني. تعاملينها لا تغسلين ملابسك بغسالة، ليه؟ غسالة وش بيصير عليه؟ تقولينها لا تاكلين أكلنا، لا تشربين مويانا، ليه؟ ما هي إنسان، هي بشرة زينا، زيت بشرة هي ما هي يعني عصا، ما هي حديد، ترى إنسان هي. خلاص عجبتيها أمليها مثل بنات. اللي تبين تسوي لك، تمسح لك، لناديتيها ما تقول ما تقول نعم يا هلا. تقوم الصباح حتى ما تقدر تفطر، يعني ساعة كامل ما تقدر تفطر فيه، يعني ما عندها وقت. خلاص أعطيها وقت، نص ساعة أعطيها تاكل. وتجيبونهم ما عندهم غرفة يناموا بمستودع، ليه؟ حيوان هي؟ لا غلت بأصل ملابسي بغسالة، لا تأصلينها، ليش؟ عشان وش بيصير يعني؟ ترى ملابس ما هو شيء ثاني. ليه فيها شيء هي؟ لا. تقولينها لا تاكلين أكلنا، ليش؟ تكفي. خلاص ما تبينها رجعيها. لا تعملينها معاملات شيء ما هو زين. عندها عائلة، هي عندها أم اللي تحبها مثل بنات، أنت تحبين بنات، صح ولا لا؟ خلاص عندها أم وهي تحبها.
بس إنه وشو شوي نستفيد ولا نتغير. قلنا جينا هنا عشان نشتغل بس. ترى ديرتنا فيها فلوس، فيها نقدر نشتغل، في شغل نقدر نشتغل، بس إنه وشو لها فايدة شوي. عشان فايدة هذا بس جينا نشتغل. تخيلي أنت سري مكانها، تخيلي رحتي مكان عملوا معاملات، أنت اللي تعاملين معاملات عملوا زيها بالضبط. وش تحسين؟ وش يعني وش تحسين إحساس؟ تخيلي يسوون غرفة ما فيها مفتاح، طيب ما عندها غرفة تنام فيه، ما عندها سرير تنام بالأرض، ليه؟ وش اسمه لا جابوا موية ما تشرب موية. في أكل بالبيت مليان أكل، اللي تبي ما تاكل. إنسان لما أكل ترى يموت، ما هو عايش. تخيلي الحين بناتك ترسلينهم 10 مرات ولا 5 مرات، خلاص يقول ماما تعبنا. حتى لا صاروا ما يعورهم، يعني يقولون ماما يعورني رجلي، ماما ما أقدر. قولوا لك بس هي لا ما تقول شيء. فاطمة تعالي، طيب فاطمة كنسي، طيب فاطمة مسحي، طيب فاطمة اكويلي، طيب ما فاطمة سويلي فطور، طيب حتى 24 ساعة تشتغل، حتى ما عندها وقت ترتاح فيه. ليش؟ إنسان هي تتعب بشرة، خلاص خليها ترتاح. عديها وقت اللي تاكل فيه، مكان خليها تاكل، خليها تجلس. حصلان ايه بهذا الشيء؟ ليه تعاملونها معاملات هذا الشيء؟ ليه وش سوينا عنا؟ ما سوينا شيء، نبي شغل بس، ما نبي شيء ثاني. تكفين خلاص، ما تبينها رجيها بس. في كثير، في ناس واجد هذا الشيء اللي عاملونه فيه. هذه رسالة ይህንን መልእክት ለሷ አድርሱላት አደራ። በእውነት በጣም ስለተሰማኝ ነው ይህንን መልእክት ማስተላለፈው። ምክንያቱም የሆነ ሰው አንመስላቸውም እኛ። ለምን እኛ እኮ ሰው ነን፣ እንደክማለን። ብረቱም እኮ በጊዜው ይዝጋል። ሰው እኮ ነን እኛ። ለምን ይህና ክል በደል ለምን ይገባናል? እያንዳንዱ ስራ በቅልጥፍና ስለሰራን የዋህን በቃ ማለት የዋህነት ነው እንዳይባል ለስራ ነው የመጣ ነው። በቃ ስራ ነው የምንወደው፣ ስራችን ነው የምንሰራው፣ አለቀ። ሌላ ነገር አንፈልግም ከነሱ። ያንን ስራ በሰራንበት ጎንበስ ቀና ብለን የእያንዳንዳቸውን ትዕዛዝ ህፃን አንል ሽማግሌ አንል የእያንዳንዳቸው ስራ እየሰራን እያለ እንደዚህ የሚያደርጉን ምክንያታቸው ምንድን ነው? በቃ አልገባኝም። በእውነት እህቴ ስታወራ እኔ እያለቀስኩ ነው ያዳመጥኳት። አዎ ከነሱ ጋር መልስ መመላለስ አንፈልግም። በቃ ካልፈለገች ወደ መክተብ መውሰድ፣ በቃ አለቀ። ሌላ ነገር አንፈልግም። ምክንያቱም ያ ሰው ካልፈለገች ምን ታደርጊያለሽ? ቤቷ ምንም፣ በቃ ሌላ ስራ መፈለግ ነው እንጂ የምትበላው ነገር የላትም፣ የምትለብሰው ነገር የላትም። የምተኛው ምንትን ነው ሰረሚክ ላይ ነው። ሰረሚክ ደግሞ ብርድ ሲሆን በጣም ነው የሚጎዳው። አስቡት። ከእንደገና እኔ ጥቅም እፈልጋለሁ ብዬ ሌላ በሽታ ላይ ወድቄ ሀገሬ ከምገባ እስከ መጨረሻው ባያመጡ በቃ አለቀ። ይህንን መልእክት ለእሷ አድርሱልኝ። ሌላ መልእክት ምንም ነገር አላበዛም። ሌላው መልእክቴ ግን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁ። ምክንያቱም ይህንን መልእክቴ ለመዳም ብቻ ነው የሰራሁት። በቃ
ካልፈለገች አለማምጣት። አምጥታ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ከምትሰራ እንደዚህ አይነት ነገር እህቶች እያደረሰባቸው እህቶች ካላችሁ አሉ፣ ብዙ እህቶች አሉ። ግን ሳትፈሩ በቃ መስረቅ ብቻ ነው የሚያስፈራው። ሳትፈሩ በስነ ስርዓት ያልፈለግሽኝ ነገር ከሆነ መልሽኝ፣ አለቀ። ሌላ ነገር ከነሱ መከራከር ምናምን አያስፈልግም ብላችሁ ተናገሩ። ምናልባት ስራ አጥቻለሁ ልትይ ትችያለሽ። ይገኛል፣ እንደ ቻንስ ነው አለ። ብዙ ስራ አለ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና እህቶቼ አደራችሁን ራሳችሁን ጠብቁ። እንደዚህ አይነት ነገር የገጠማችሁ እህቶቼ በስነ ስርዓት ቁጭ ብላችሁ አውሩ፣ መፍትሄ ይገኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላማችሁ በክርስቶስ ብዝት ይበልልኝ። ወዳችኋለሁ የኔ ጀግኖች፣ በርቱልኝ። ይሄ ደግሞ ቪዲዮ በደንብ አድርጋችሁ ሼር አድርጉልኝ፣ ይድረስ ለመዳን